c'est pas seulement pédagogique, on va aussi le faire sur le terrain. Il y a deux choses, il y a la philosophie, comment on veut travailler, mais on veut surtout travailler ensemble pour améliorer le football au Maroc, ensemble. Tout le monde sait que je suis belge, mais maintenant je suis marocain. Il faut tout d'abord adapter à la culture, c'est un. Deux, il faut mettre la vision dans la culture et comme ça on peut grandir. Maintenant on a fait un exploit formidable dans la Coupe du Monde, mais on doit continuer, ça veut dire il faut continuer, il faut commencer à la base. Et la base c'est de 6 à 12 ans et comme ça il faut progresser. Et ça c'est un peu le but de ce qu'on va faire, qu'on ne dit pas nous on sait tout, non, on va partager, on va travailler ensemble, surtout à tous les niveaux, dans tout le Maroc pour aider le football. Et aider le football, ça veut dire il faut être là. Tu ne peux pas rester dans votre coin et dire voilà, on va faire ça et ça. Non, non, on vient sur place, on va faire des entraînements avec nos entraîneurs, mais on ne va pas dire nous, on sait tout. Non, on va partager, on va écouter et pas par pas, on va construire. Nous, on sert le football. En gros, on sert le football marocain, pas uniquement essayer de gagner les plus grosses compétitions avec les équipes nationales, mais aussi de développer et de contribuer au développement du football au Maroc. Lorsque les clubs travaillent bien, lorsque les joueurs sont bien formés, il est toujours plus facile pour nous après de performer, parce que nous on fait pas vraiment on peut pas uniquement faire de la formation parce qu'on les a pas au quotidien. Donc c'est important aussi d'être ici, d'être un soutien, parce qu'il y a énormément de coachs qui travaillent très très bien, il y en a beaucoup qui font de leur mieux aussi. Il y en a qui n'ont pas les conditions vraiment pour faire un super grand travail. Mais nous, ce qu'on voulait surtout faire, c'est être présent, soutenir, montrer aussi quelques principes sur lesquels on insiste à la DTN. Ce sont des principes de jeu, des principes qu'on va essayer d'introduire dans la formation dès le plus jeune âge. C'est très important. Et voilà. Et puis après, on n'est pas ici pour apprendre à entraîner à quelqu'un. Je pense que la plupart sont formés, ils ont les diplômes pour. Donc c'est vraiment un soutien pour dire que ce qui est fait plus bas est le plus important pour nous en fait. Nous on vient et on sélectionne les meilleurs et on essaie de performer. Mais ce qui est fait dans les clubs, etc., c'est le travail le plus important. Et on est là pour les soutenir à ce niveau-là. هو البرنامج ككل البرنامج اللي غادي يشمل جميع العصب وجميع الأندية المغربية ديال الصفوة، يعني القسم الوطني الأول والقسم الوطني الثاني. الهدف منه هو مواكبة الأندية ووضع الخطوط العريضة للمناهج التكتيكية والتقنية والبدنية في جميع الأندية. غادي تكون يعني كاين كمرحلة أولى بدينا بالدار البيضاء بلا ليغ ديال الدار البيضاء، وغنقيسوا الرجاء والوداد والراك وشباب محمديه. ومن بعد ما غنساليو هاد 3 ايام هادي غادي تعينوا واحد جوج الناس من الاداره التقنيه اللي غيبقاو في مواكبه مستمره، يعني غيبقاو يجيو للانديه يخدموا فيها طيله الموسم. كذلك غادي ندوزوا لجهه اخرى وغنديروا نفس العمل. غادي تكون حصص يعني تطبيقيه في الملعب، يعني نموذجيه اللي غيديوها الاطر ديال الاداره التقنيه الوطنيه. راكم شفتوا المدربين اللي حاضرين اليوم، اضافه الى عموته ونوطي النيبت اللي هما الان داخل الاداره التقنيه. الور هذه الحصص النموذجيه غيشاركوا فيها المدربين ديال الرجاء والوداد وشباب محمديه والراك. اضافه الى هذا غادي نعينوا حتى لي ستركتور دو فورماسيون، غادي نشوفوا اكاديميه جديده اللي كاينه في لانوريا. كاين معنا هناك اون سيلول دانسبكسيون هي اللي كتوافق على هاد الشروط اللي خصها توفر عليها الاكاديميه، وبالتالي غادي نشوفوا حتى المدرسه ديال الرحال لان حتى هي ولات حله جديده بطرق عمل جديده. يعني الهدف كما شار ليه المدير التقني هو المساعده ديال الانديه، ماشي غير نعطيو لي غروند لين ونبقاو مريحين في لي بيرو. مينتنون فالي سول التيران، وهذه بكل امانه هذا ميساج ديال السيد الرئيس اللي صيفطوا لنا بكل صراحه. قالنا يفو الي فير لي كلوب. مينتنون لاحظنا بانه كاين، يسمحوا لي، كاين دي كلوب اللي ما مهتمينش بالفئات الصغرى. حنا مينتنون فالي سول التيران بور لي زيدي اي ميتر اون بلاس لا بوليتيك تكنيك دو لا دي تي ان.